Good morning guys, kamusta it nga tanan? Kaya ko lang kung mag-share hanakan experience ka kulo nga sinakay aking tricycle, sinakay kami hanak batang tricycle. Tikang ha bye-bye to ha, PSA tapos kinada kami GNF. Ginsadya ko nga anakan pasahe 40. Duha nga coins nga 20. Kunwari dire ko maaram kung tagpera at pasahe. Tapos naghilad na mo kunta ka paglugsong na ita pinitad akin hintala kami anak bata nagkulat naman kung katawagin akong driver masok kong driver oy anim sukli edi pa waray siguro gipabayan ko lang sino gud ako siguro kuan masok gud ang driver nga buti na malit niya sukli kuan inya pabain na lait